मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्तौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। In this class we will continue the last sutram regarding khach prachayah 3 to 47. गमश्च अनुवृत्तयः संज्ञायां खच् सुपि उपपदे। अत्र गम धातोः गमृगतौ इति धातोः न तु केवलं गत्यर्थः किन्तु प्राप्त्यर्थः ज्ञानार्थकश्च। केवल गत्यर्थे एतद् अकर्मकं भवति। ज्ञान प्राप्ति इति अर्थयोः एतत् सकर्मकं भवति। तर्हि सकर्मकं भवति चेत् कर्मणि उपपदे इति भवति, अकर्मकम् अस्ति चेत् सुपि उपपदे इति। अत्र केवलं गत्यर्थकम् एव स्वीकृतम् अत्र। तदर्थम उपपदे सुपि उपपदे इति अनुवर्तनीयम्। गमेर्धातोः सुपि उपपदे संज्ञायां विषये खच् प्रत्ययो भवति। एतत् सूत्रं सौतंगमिः इति संज्ञावाचक शब्दोत्पत्त्यर्थम् एतत् सूत्रं स्वीकृतं। सौतंगमिः इति एकस्य मुनेः संज्ञा नाम। सौतंगमि इति तस्य व्युत्पत्त्यर्थं सुतंगमः इति अत्र शब्दस्य उत्पत्तिः। सुतंगम इति शब्दस्य उत्पत्तिः खच् प्रत्ययेन भवति। सुतं गच्छति इत्यर्थे सुत प्लस गम प्लस खच् खित्वात् मुमागमः। सुतं गम प्लस आ सुतंगमः। सुतंगमः इति मुनेः पितुः नाम। तस्य पुत्रः इति सौतंगमिः। सौतंगमिः इति संज्ञावाचक निर्माणार्थमेव एतत् सूत्रं प्रकृतमस्ति। अत्र योग विभागः कृतः। गमश्च इति एतद् शब्दं वयं पूर्वसूत्रे अपि तत्रैव योजयितुं शक्नुमः। संज्ञायां भ्रू तृ भ्रू जि इत्यादिषु गम् अपि दमः इति लास्ट् गमः इत्यपि अत्रैव योजयितुं शक्नुमः किन्तु न योजितं। किमर्थम् इत्युक्ते एतद् गमः इति विभागं कृतं। गमः इति सूत्रम् अनन्तरसूत्रे 48 सूत्रे एतदेव अनुवर्तनीयम्। अन्येषां धातूनाम् अनुवर्तनं मा भूत् इति चिन्तनेन एतद् योगविभागेन पृथक् सूत्रं लिखितम्। अनन्तरसूत्रम् अन्तात्यन्ताध्व दूर पार सर्वानन्तेषु डः। Now we are going to start ड प्रत्यय प्रकरणम्। गमः इति अनुवर्तते। गमः अत्र गम धातोः सकर्मकत्वं स्वीकृतं। ज्ञानार्थकः प्राप्त्यर्थकः इति
कर्मणि इति अत्र अनुवृत्तं भवति। अन्त इत्यादि शब्दाः सन्धिविभागे कृते अन्त, अत्यन्त, अध्व, दूर, पार, सर्व, अनंत एतेषु शब्देषु कर्मसु उपपदेषु गमेर् धातोः डप् प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः। एकैकम् उपपदं स्वीकृत्य वयं पदनिर्माणं कुर्मः। अन्त, अन्तं गच्छति इत्यर्थे अत्र गच्छति इति केवल गत्यर्थकः नास्ति, इट रीचेस् इत्यर्थः। अन्तं गच्छति, he reaches the end इत्यर्थे अन्त प्लस गम प्लस डप् प्रत्ययः। अत्र डप् प्रत्यययोजनेन टेर् लोपः भवति, डित्वात् टेर् लोपः। सो गम प्लस डा इति स्थिते अम् इति टी, गम मध्ये अम् इति टी, अम् इत्यस्य लोपः भवति, केवल गकारः शिष्यते, गकारः प्लस आ, डा इत्युक्ते आ, डा गकारः आ ग भवति, अन्तगः इति अत्र शब्दस्य निर्माणम्। अन्तं गच्छति इत्यर्थे अन्तगः। अत्यन्तं गच्छति इत्यर्थे, अत्यन्तम् इति क्रियाविशेषणम्। अत्यन्तं गच्छति इत्यर्थे, अत्यन्तं मीन्स् he reaches there in the maximum short time. अत्यन्तं गच्छति इत्यर्थे अति, अत्यन्तं, अत्यन्त शब्दात् गम धातुः डप् प्रत्ययः, यथा पूर्वं टेर् लोपः, अत्यन्तगः इति भवति। अध्वानं गच्छति, अध्व शब्दात् अध्वानं गच्छति इत्यर्थे, अध्वानं मीन्स् मार्गः, he reaches by this way इत्यर्थः। अध्वानं गच्छति इत्यर्थे अध्वन् इति प्रातिपदिकम्, अध्वन् प्लस गम प्लस डा, टेर् लोपः, गम प्लस डा विल बिकम ग। अध्वन् अत्र नकारः, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपः, अध्वग, अध्वगः भवति। अध्वानं गच्छति इत्यर्थे अध्वगः भवति। दूर शब्दात्, दूर इति उपपदम्, दूरं गच्छति इत्यर्थे अत्रापि दूर शब्दः क्रियाविशेषणम्। दूरं गच्छति इत्यर्थे दूर गम प्लस डा, दूरगः, he reaches a distant land. पारं गच्छति, पार उपपदात्, पारं गच्छति इत्यर्थे, पार means the other shore, distant shore of the river. Param gacchati ityarthe. Of course, this means not only a reverse shore, but the end of the knowledge. Parangataha iti vayam vadamah. Param gacchati ityarthe. Para shabdat gam plus da paragaha. Paragaha parangataha samanarthakau. Param gacchati means reaches the end of it. Sarva shabdat sarvam gacchati ityarthe sarvagaha. He reaches all or he knows all. Sarvagaha. Ananta shabdat anantam gacchati. Endless. Anantam means endless. Anantam gacchati ityarthe anantagaha. Atra dakaraha tilopardham. Atra कानिचन वार्तिकानि वर्तन्ते. वार्तिकानि अपि पठामः. वार्तिकं प्रथमं वार्तिकं डप्रकरणे सर्वत्र पन्नयोः
उपसंख्यानम डप् प्रकरणे डप् प्रकरण विधान सूत्रेषु सर्वत्र पन्नयोः सर्वत्र इति उपपदं पन्ना इति उपपदं तौ द्वौ अपि स्वीकरणीयौ उपसंख्यानं मीन्स प्रतिपादनम. So he means to say in this particular prakarana not only the upapadas listed in the sutra but sarvatra and panna are also to be included. Sarvatra gacchati इत्यर्थे सर्वत्र गम प्लस डा सर्वत्र गह goes everywhere. पन्नम गच्छति इत्यर्थे पन्नम मीन्स पद धातोः तप्रत्यय पन्नम मीन्स अधः पतनम पन्नम गच्छति इत्यर्थे पन्ना प्लस गम प्लस डा पन्नगः पतित्वा पुनरुत्थाय गच्छति इत्यर्थः. This is mostly used as a रूढ़ि शब्द for snake. It falls down and then he gets up. Pannagaha, snake. Second vartikam uraso lopascha गम धातुः अनुवर्तितः उरसो लोपश्च उरस्सिति वक्षस्थलम् उरस्सिति उपपदं भवितुम् अर्हति गम धातोः डप्रत्ययो भवति उरस् उपपदत्वेन किन्तु लोपश्च लोपश्च मीन्स् अन्त्यस्य लोपः उरस् शब्दात् सकारस्य अन्त्यस्य सकारस्य लोपः लोपोपि भवति. Along with daprachaya and gam dhatuhu, uras shabdat, upapadat, the sakara of the last letter, it will be dropped. Urasa gacchati icharthe. Urasa vakshastalena gacchati. It moves by its chest. Urasa gacchati icharthe ura uras plus gam plus da sakarasya lopaha ura gam plus da uragaha. Uragaha, this also means a snake. It is supposed to move along with the chest. With the strength of the chest it moves. Doesn't have legs. But people say it doesn't have ears also. But it has got ears all over the body. A Telugu proverb is there. What is Pamu Chevulrani? So it has got ears everywhere in the body. So it has got wonderful hearing capacity. Uragaha. The third vartikam says Suduroho adhikarane Gamaha iti anvartate. Gam dhatoreva prayogaha pratyayah da. Su duroho. Su iti upapadam, dur iti upapadam. Etayoho upapadayoho adhikaranardhe. Adhikarana means tasmin icharthe. Gamer dhatoho daprachayo bhavati. Example, sukhena gacchati asmin. Asmin adhikaranam सुखेन गच्छति. सुख शब्दस्य सु इति आदेशः. सुखेन गच्छति अस्मिन् इत्यर्थे सु इति उपपदं गम प्लस डा. सो सुगः. सुगः means सुखेन गच्छति. The purpose of grammar is to abridge the words. In the smallest possible letters we want to convey the maximum meaning. सुखेन गच्छति इत्यर्थे सुगः. दुर् इति उपपदम्. दुःखेन गच्छति अस्मिन् इत्यर्थे दुःख शब्दस्य दुर् इति. दुर् प्लस गम प्लस डा.
So dur plus ga, durgaha. Durgaha, it is also rooted in the hill. On the movement on the hill is very difficult. So dukkhena gacchati means he goes with difficulty. Durgaha, a hill. Actually, this is apavada of lyut. Lyut we are going to come across in the later sutras. Lyud apavadatvena atra daha iti prachayaha vidhiyate. Va asarupa vidhina astriyamiti sutrena yatra yatra asmin prakarane asarupa prachayaha bhavanti. It is not in exactly the same shape. That will be apavada of the earlier. But when asarupa, that means sarupa prachayaha bhavanti, that will be compulsorily an apavada. So here, lyukti chatra ana iti adeshaha. Gam ityasya a iti adeshaha. So they are not sarupa. So this is apavada of lyut. Suppose lyut is employed, what does it mean? That can also be employed here. Sugamanam bhavati. Sugam plus ana, lyut prachayaha. Gamana, sugamanam. Durgamanam. They also can be used in the same sense. Adhikarane iti kim? Karmani upapade ma bhavatu eshaha prayogaha. Ishat dussushu kruchra akruchrena khal iti. We are going to come across this sutra in the later. Khaleva bhavati atra. Durgamaha sugamaha. Atra gam dhatoho daprachayah na bhavati. Khal bhavati. Tena ter lopah na bhavati. Gam plus a gamaha. Durgamaha sugamaha. The fourth Vartikam states Niro deshe gamer dhatoho daprachayaha iti anuvartete. Nir sabde upapade gamer dhatoho daha iti prachayo bhavati. Deshe adhikarane. Desha adhikarana desha shabdaha. That means in that particular place. Adhikaranam nama saptam yardhaha. Nirgamyate asmin deshe icharthe. Nirgamyate means he goes there and returns. Nirgamyate asmin deshe icharthe. Nir purvaka gam dhatoho daprachayaha. Gam plus da ga. Nirgaha. Nirgaha deshaha. Iti prayogaha. Nirgaha deshaha ichukte nirgamyate asmin deshe. Nirgachati. Nirgama da. Nirgamaha. Nirgaha. Deshadanyatra ludeva bhavati. Nirgamanam. The act of going back. There is another sentence here which is just like Vartika. Daprakarane anyeshwapi drushyante. Daprakarane anyeshwapi drushyate. We can take anya padani also as upapadani. Not only in the listed, in the sutra listed, and then in the Vartikas, earlier Vartikas, other shabdas not included there can also be taken for daprachayaha. For example, strayagaram gacchati. Strayagaram means stri plus agaraha. A women's place, a particular place where it is restricted for women. Strayagaraha. Antahpuram ichadaya. Strayagaram gacchati icharthe strayagara gam plus da. Strayagara Gramam gacchati icharthe grama gaha. Goes to the village. Gurutalpam gacchati icharthe. It's a very bad practice, arrogance. Gurutalpa
Gurutalpa Gamanam is mostly prohibited for Sishyas. Sishyas are supposed to be brahmachari. Even in the absence of Guru, you are not supposed to occupy the Guru's bed. It is occupying the Guru's bed is as bad as having illegal connection with the Guru Patni. She is a Patni after all. Guru Patni is mother. Gurutalpam gacchati icharthe, an act of arrogance. Gurutalpagaha. All these things, Styagaragaha and then Gramagaha, Gurutalpagaha, we have not taken just for the sake of those shabdas. Drushyate ichuktam. Anyeshwapi drushyate. Drushyate means Sishtachara vyavaharam adhikritya Sishtachara vyavaharam anusrucheva tesham prayogaha kartavya. So these shabdas, Tyagaraha, Gramagaha, Gurutalpagaha, Daprakarane ete shabdaha Purvacharyehi, Purva Kavibihi, Shishta Kavibihi, Prasiddha Kavibihi, Upayuktaha iti krutva teshameva swikaranam karaneyam. Natu, we cannot manufacture our own upapadas. Then we will go to the next sutra. Asishi hanaha. Han dhatuhu. Daha iti anvartate karmani upapade. Because han dhatuhu is karma shabdaha, sakarmaka dhatuhu, daprachayah bhavati. Han means himsa gatsyoho. Himsa karanam. That means killing. Mostly himsa karane eva tasya prayogaha. Killing. Killing is a sakarmaka kriya. So karmani upapade. Asishi. Handhatoho daprachayo bhavati. Asishi gamyamane. Asirvade gamyamane. When it means, the meaning of the sentence is the blessing given to a particular individual. Asirvadaha. Asirardhe gamyamane hanter dhato karmani upapade daprachayo bhavati. Example is Timim vadhyat iti asirvachanam. One person is blessing, is going to sea. See, we have got dangerous sea animals, water animals, jalacharaha. Timi is a very dangerous, because it's a very big fish. It lives by eating small fish. Timim vadhyat iti asirvachanam. May you have the capacity to kill the timis. Timim vadhyat iti asirvachane. Timi han. Han plus da. As usual, ter lopaha. Han madhye an iti ti. Tasya lopaha bhavati. Hakaraha sushyate. Ha hakaraha plus a. Ha bhavati. Timiha. Timim vadhyat ityarthe timiha. Madhyat iti han dhatoho asirling. Shatrum vadhyat. Where you have the capacity to kill the enemies. Shatrum vadhyat iti shatruhaha. Atra one or two vartikams exist. Three vartikams. The first vartikam states Dharavahanuhu an antasya taha sanyayam. Dharavahanuhu. That means daru plus ahanuhu. Daru plus ahan. Tayoho icharthaha. Dharavahanuhu annantasya. An is to be employed here as a prachaya. Atra an is the prachaya is to be added, and also antyasya taha sanyayam. Antyasya akharasya takara ta bhavati adeshaha sanyayam vishaye. Daru plus ahan. Daru means kashtam, a wooden log. Darav upapade
आंग पूर्वात् हन्तेर् धातोः अण् प्रत्ययो भवति अन्तस्य च टकारादेशो भवति दट् मीन्स् हन् प्लस् अण् इति उक्ते सति अत्र अन्तस्य नकारस्य टकारादेशः दारु इस् दि उपपदम् दारु आहन्ति इति प्रयोगे दारु आहन्ति मीन्स् he completely destroys the wooden log. He completely breaks the wooden log. Daru ahanti इत्यर्थे दारु प्लस आहन् प्लस अण् प्रत्ययः आहन् प्लस अण् प्रत्ययः अत्र हन् धातोः हकारस्य घकारो भवति केन सूत्रेण हो हन्तेः निन्नेषु इति सूत्रेण यत्र नकारः इत्वं भवति प्रत्यये तस्य इत्वं भवति देन् हन् इत्यस्य हकारस्य घकारादेशो भवति अनदर अत्र प्रयोगे अन्त्य नकारस्य टकारो भवति वार्तिक सूत्र वार्तिक वाक्य प्रकारेण अन्त्य नकारस्य टकारः भवति सो हन् गेट्स हकार घकार इन द हकार प्लेस घकार इन द प्लेस ऑफ नकार टकार एंड देन बिकॉज ऑफ दिस अण् वृद्धिर् भवति हन् हान् भवति सो विथ ऑल दिस grammatical works the final word will become daru aghatah that means the breaker of daru wooden log daru aghatah darvaghatah another vartikam it is relative only charau va it relates to the earlier vartika charau va अत्र पूर्वं दारु शब्दः उपपदत्वेन स्वीकृतम् अत्र चारु शब्दः उपपदत्वेन स्वीकृतम् चारु इति आंग पूर्वात् हन्तेर् धातोः चारु इति उपपदे अण् प्रत्ययो भवति अन्त्यस्य टकारादेशः विकल्पेन भवति that means अन्त्यस्य नकारस्य टकारादेशः विकल्पेन चारु प्लस आहन् प्लस अण् प्रत्ययः चारु आहन् अण् प्रत्ययः हकारस्य घकारः as usual as in the पूर्व प्रयोग and नकारस्य टकारः अत्र विकल्पेन so पकारपक्षे कथं भवति चारु प्लस आघाटः भवति सो चार्वाघाटः इति भवति प्रयोगः पक्षान्तरे यत्र अन्त्यस्य टकारः न भवति इफ टकारः न भवति देन ऑटोमेटिकली हन् धातोः हनः शब्दस्य हन् इति नकारस्य तकारादेशो भवति हनस्तः इति सूत्रेण हनस्तः अचिन्नमुलोः इति सूत्रेण नकारस्य तकारादेशो भवति सो चारु प्लस आघातः चार्वाघातः both mean the same thing चार्वाघातः चार्वाघाटः what does it mean charu means manoharam skilled he is very much skilled in breaking the log चार्वाघाटः चार्वाघातः another vartikam states कर्मणि समिच हन्ते धातोः कर्मणि उपपदे अण् प्रत्ययः all these things will be following the earlier vartikam कर्मणि उपपदे समिच समिच means sam iti upasargah संपूर्वात् उपसर्गात् हन्तेर् धातोः अण् प्रत्ययो भवति
अन्त्यस्य विकल्पेन टकारादेशो भवति। अत्र उदाहरणं वर्णान् संहन्ति संपूर्वक हन् धातुः वर्णान् संहन्ति संपूर्वक हन् इट मीन्स मिक्सिंग सो मेनी थिंग्स संघातः वर्णान् संहन्ति इत्यर्थे we apply all the earlier karyas varna sanghatah hakarasya ghakarah and then nakarasya takarah varna sanghatah nakarasya takarah vikalpena atra sutritam iti krutva if nakarasya takarah na bhavati nakarasya takaro bhavati hanastah achinnamuloh iti sutrena varna sanghatah bhavati अत्रापि हकारस्य घकारः नकारस्य तकारः वर्णसंघातः 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 they carry the same meaning one who unites the letters sometimes by uniting it you mispronounce also the letters we have to pronounce separately suppose they are mixed up it is mispronunciation पदानि संहन्ति पदशब्दः पदानि संहन्ति इत्यर्थे पदसंघातः अथवा पदसंघातः now we will go to the next sutra अपे क्लेश तमसोः अपे क्लेश तमसोः अत्रापि डह हन् धातोः कर्मणि उपपदे इति सर्वम् अनुवर्तते अपे क्लेश तमसोः अपे मीन्स अप इति अपपूर्वक हन्तेः इत्यर्थः अपपूर्वक हन्तेर् धातोः क्लेश तमस् इति उपपदद्वयम् क्लेश मीन्स ट्रबल तमस् means darkness अपपूर्वक हन् धातोः क्लेश तमस् इति उपपदयोः कर्मणोः डप्रत्ययो भवति क्लेश तमस् इति उपपदानि क्लेशं अपहन्ति अपपूर्वक हन् धातुः अपहन्ति what does it mean when you add apa upasarga it means something else hanti means kills apahanti means atra removes icharthah apa always means taking away klesham apahanti so klesham apanayati klesham nivarayati क्लेश प्लस अपह अपहन् प्लस डप्रत्ययः टेर् लोपः क्लेश अपहः भवति क्लेशापहः क्लेशापहः पुत्रः इति अत्र वाक्यं कृतं क्लेशापहः पुत्रः the son who removes the troubles of parents as we said earlier always it was supposed in olden times that a putra is a must aputrasya gatir nasti so putra will remove the difficulties of parents otherwise if putra is not born they begin to wail that is who will perform our shraddha kriya ityadikam so we will go to adha patanam bhavati urdhva gatayah na bhavanti asmakam iti क्लेशापहः पुत्रः तमस् शब्दात् तमः अपहन्ति तमः इति द्वितीय तमस् शब्दस्य तमः अपहन्ति इत्यर्थे that means he removes the darkness तमोपहः सूर्यः the sun who removes the darkness this is अपपूर्वक हन् धातोः आसीरर्धे भिन्नस्य प्रयोगः पूर्वम् आसीरर्धे आशिषि हनः इति सूत्रेण आसीरर्धे उक्तम् आसीरर्ध भिन्नत्वे अत्र उदाहृतम्
Now we will go to next sutra. Kumara Sirshayoho Ninihi. Now we are switching over to a fresh prachaya. Nini prachayaha. Han dhatuhu anuvartate. Kumara Sirshayoho Ninihi. Kumara Sirsha iti upapadadvayam. Nini iti prachayaha. Dhatuhu han. Hana himsa gacyoho. Kumara Sirsha iti etayoho upapadayoho hanter dhatoho nini prachayo bhavati. Nini means nakaraha itu bhavati. Antyasya ikaropi itu bhavati. Nini we get to only in atra. Nakaraha itvam, ikaraha itvam, in. Finally it results in in. So the prachaya is nothing but in. Kumaram hanti icharthe, he kills the son. Kumaram hanti, he kills the son means not the only son, he may be only son or a small boy, other small boy. Kumaram hanti iti, kumara shabdaha han dhatuhu, kumara plus han plus ini prachayaha. Kumara plus han plus in. So it will becomes hakara becomes ghakara as before, and takara will become nakara will become takara. So here han dhatuhu hakarasya ghakaraha nakarasya takaraha. So here ghata, it will come ghata because this is in. In prachaya contains nakaraha as it. So that creates ruddhi. Han becomes han. So hakara becomes ghakara, nakara becomes takara. Ghata. Atra in prachaya ghati bhavati. Kumara ghati. Kumara ghati means kumaram hanti ichartha. Pullinga eva. Suppose you want to make it strilinga. Kumara ghatini. Siraha hanti icharthe. Sirasya sirshadesaha. Sirsasya siradeshaha. Siraha hanti. Otherwise, sira, you can replace it with sirsha. Sirah hanti. Sirah hanti means he breaks the head. Sirsha ghati. Atra sirasaha sirshadesaha loka bhashayamapi bhavati. Sirshan chandasi iti sutrena atra chando vishaye eva. In Veda prayoga eva sirsha shabdaha bhavati. Siras shabdasya adeshatvena ichuktam. But because of this, we know that this sirsha adeshaha we will get in loka bhasha also. Siraha hanti chardhe siras shabdasya sirsha sirsha ghati. Now we enter the tak prachaya prakaranam. Tak 3 to 52. Lakshane jayapatyoho tak hanaha iti anuvartate. Han dhatuhu. Atra prachayasya nama sutre eva dattam. Tak prachayaha. Lakshane jayapatyoho. Atra lakshane iti upapada saptamina. Lakshane gamyamanayam icharthe. Jaya patyoho iti upapadadvayam. Jaya and pati. Jaya means wife. Pati means husband. Jaya and pati are upapadas. Lakshanardhe bhavati. Lakshanavati kartari bhavati. Lakshanavati kartari. Lakshanavati means a person having that lakshana. Lakshana means here
because it is relating to Han Dhatuhu, tasya पुरुषस्य वा स्त्रियः वा लक्षणादिकं भवति सः अनन्तरकाले भार्यां हन्ति इति सामुद्रिकशास्त्रविषये लक्षणत्वं भवति कदाचित् कालिकमपि दृष्ट्वा मोल् इत्यादिकं दृष्ट्वा if mole appears in a particular organ, then it indicates that in future he is going to kill the wife. So some people used to see all these lakshanas and they used to avoid to marry him. So this prachaya, this lakshana means lakshanavati kartari. A karta having that lakshana, the lakshana of killing the wife or killing the husband. Hanter dhatoho जायापत्योः कर्मणोः उपपदयोः लक्षणवति कर्तरि तक् प्रत्ययो भवति जायां हन्ति जाया हत्या तस्य मुखसूचकं भवति तस्य मुखसामुद्रिकलक्षणं जाया हत्या लक्षणं वर्तते जायां हन्ति इत्यर्थे दिस इज रिगार्डिंग फ्यूचर लक्षण future kriyayaः lakshana jayam hanti, not hanti should not take in the present tense. Jayam hanti icharthe jaya plus han plus tak prachayah. So jaya han plus tak. Here all the earlier vyakarana karyas will come. Hakarasya ghakaraha and then atra gama hana jana sana khanam ghasam lopaha gama hana jana khana ghasam lopaha upadhayaah niti iti sutrena atra upadhayaah atra han dhatoho upadhayaah akarasya lopaha bhavati. So han, it gets converted as hakara, will get converted as ghakara, and akara after hakara will be dropped. So it will be gna. Han becomes ghakara nakara. Gna. So jaya plus gna plus a. Jaya gnaha. Jayam hanti icharthe jaya gnaha. Atra vakyam dattam shastre jaya gnaha brahmanaha iti. Why they have singled out a brahmana, I don't know. Jaya gnaha brahmanaha. Perhaps this habit of finding out by moles and Samudrika Shastra, it may be only in Brahmins. Jayagnaha Brahmanaha. Athava Patigni Ushali. Ushali means Papishti. Papishta Karmani. Patigni. Patim Hanti. Icharthe. Pati plus Han plus Tak. Pati Hakarasya Ghakaraha. Akarasya lopaha gna bhavati pati gna bhavati. Strilinge titvat tiddhana iti sutrena gni prachayo bhavati gni bhavati. Pati gni rusali is stri. Pati gni patim hanti icharthe. Pati hatya lakshana visayaka tasya samudrika shastreva mukha suchaneva ityadi kalika ityadi darshanena स्पष्टं भविष्यति इति. जायाघ्नः पतिघ्नि. Now we will go to the next sutra. अमनुष्य कर्तृके च हन् धातोः टक् प्रत्ययः. अमनुष्य कर्तृके. This is when karta is amanuष्यः. Earlier karta is either a purusha or a stri. Manushyaha. Atra karta amanushyaha. So here handhatoho tak prachayaha. This is intended for that lakshana shabdaha. That is, when that lakshana is there, particularly the killing of wife or husband, that lakshana is there.
For that lakshanam, if the lakshanam becomes karta, then amanushya kartrukatvam bhavati. Amanushya kartruke hanaha tak prajayo bhavati. Hanter dhatoho karta amanushyaha यदि भवति अमनुष्य कर्तृके वर्तमानात् हन्तेर धातोः कर्मणि उपपदे टक् प्रत्ययो भवति. अत्र जायाघ्न इति वयं स्वीकुर्मः साक्षात् यद् निर्मितं पूर्वसूत्रेण जायाघ्नः तिलकालकः. बिकास् तिलकालक इति लक्षणशब्दः अत्र. तस्य ध्याया हच्या इत्यस्य लक्षणं तिलकालकः. तिलकालकः मीन्स मोल. Tila means sesame seed. In the shape of sesame seed, nuvu ginza. In the shape of sesame seed, if a mole is found on the body, on a particular organ of the body, then it creates the lakshana. That means it forebodes that he is going to do this papa karma. So jayaghnaha tilakalakaha. अथवा patighna shabde patighni pani rekha. Suppose in the pani hasta samudrikam some rekha is there. The rekha indicates that she is going to kill the husband. So patighni pani rekha. Atra pani rekha tasya kartrutvam. Pani rekha is the lakshanam for patighni. Other shabdas also can be taken as udaharanam. Sleshmagnam madhu. Shastra Vishaya, Ayurveda Shastra Vishaya. Madhu means honey. Honey removes the phlegm defect from the body. Kapha dosha. Sleshmagnam madhuhu. Sleshma hanti icharthaha. Madhu. This is not lakshana. This is the lakshana of the ausadham. Madhu is the ausadham here. The honey removes the phlegm defect of the body. Kapha dosha. Pittagnam ghrutam. Ayurveda Shastra Vishaya. Pittagnam. Pitta dosham nivarayati. Pitta dosham hanti. Icharthe ghrutam. Ghee. The ghee removes the bile defect from the body. Pittagnam ghrutam. Sarvatra पूर्व प्रक्रिया विशेषणेन हकारस्य घकारः हन् उपधायाः लोपः स्त्रियां ग्नीप् च. अमनुष्य कर्तृके इति किम्? The karta, when the karta is amanushya, not pertaining to manushya, why this is added here? Suppose when karta is manushya, this is not lakshana vishaya. Aghughataha shudraha. Atra han dhatoho tak prachayo na bhavati, kevala an prachayah bhavati. Aghughataha shudraha. In the olden days, some shudras used to live by eating the rats and killing the rats and eating the rats. Aghu means rat. Now also we may get some people in the tribal areas. Aghughataha shudraha. Handhatoho anprachayah. An nichasya vruddhir bhavati. Han han bhavati. Nakarasya takaraha. Hakarasya ghakaraha. Purva vyakaranā kāryaye. Aghughataha shudraha. Amanushya. Atra manushya karta. Chauram hanti icharthe chauraghataha hasti iti prayogaha dushyate kavyeshu. Iha kasmat na bhavati. The point is karta hasti. Hasti means elephant. Amanushyaha. Etena bhavitavyameva tak prachayah. Katham na bhavati ichukte कृत्य युतो बहुलम इति सूत्रेण अत्र बहुल वचनात् अन् भवति. बहुलम means sometimes this prayogas, this prachaya prayogas
they will be taken in bahula vyavastha. That means they can be taken vikalpena. They can be taken with a specific pratyaya. So specific pratyaya is taken an here. So an bhavati natu tak. Tena chauraghataha. Hakarasya ghakaraha, nakarasya takaraha, upadhayaha dirghaha. Chauraghataha hasti. Now we'll take up the next sutra. Shaktau hasti kapatayoho hanaha tak iti anuvartete. Shaktau hasti kapatayoho. Atra shaktau iti saptami. Hasti kapatayoho itchapi saptami. Kintu we should not take this shaktau saptami as the upapada saptami. Hasti kapatayoho we can take as upapada saptami. Atra hasti kapata, hastin, hasti, elephant. Kapata means door. Shaktau iti gamyamanarthe bhavati. Shakti gamyamane, shaktau gamyamane. When this prayoga, by this vakya, after this prayoga, when that vakya indicates the capacity of a particular karta, then it is shaktau. Hasti kapatayoho iti saptami, atra upapada saptami. Hanti iti dhatoho hasti kapata iti dvavapi shabdau karmatvam patum arhatanda. Upapadatve tayoho shaktau gamyamanayam manushye kartari tak pratyayah vijñāyate. Karta manushyaha bhavet tasya kriya hananam kriya nirvahane kartuhu samarjyamasti iti atra gamyate arthaha. Now we will go to some examples. Shaktau gamyamanayam hasti kapatayoho karmanoho upapadayoho hanter dhatoho tak pracyayo bhavati. Manushya kartrukayardham etad आरभ्यते. पूर्वस्य सूत्रस्य अमनुष्य कर्तृकत्वं विहाय हस्तिनं हन्तुं शक्तः. हस्तिनं हन्तुं शक्तः. A person who has got the capacity to kill an elephant. Purvakale, killing an elephant is a hard task. Nowadays we can just kill by shooting down. So hastinam hantum shaktaha icharthe hasti han iti tasmat tak pratyayah. Hasti han. So hakarasya ghakaraha akarasya titvat upadha lopaha ghnaha bhavati. Han becomes ghna plus a ghnaha. Hastin plus ghnaha naka nalopa pradipadikantasya hasti ghnaha. So hastinam hantum shaktaha icharthaha. It means a person has the capacity to kill an elephant. Kam patayati patayati atra kam patayati pravishataha iti kapataghnaha. Kapata shabdasya vyutpattihi uktaha atra. Kam patayati kapata shabdaha. Kapatam pravish kapatam patayitva kapatasya nirmoolanam krutva kapatasya bhangam krutva choraha pravishyati icharthe kapataghnaha chauraha. Kapata plus han plus tak pratyayah. Kapataghnaha hakarasya ghakaraha upadhayaha lopaha ghnaha bhavati. Kapataghnaha choraha. Kapata means door. The thief, while entering the room, he breaks the door. Shaktau gamyamane eva etat prayogaha bhavati. Shaktau iti, if the meaning is not Shakti, then this will not get the
टक् प्रत्यय, बट उत्सर्ग प्रत्यय अण् भवति. विषेण हस्तिनं हन्ति. हस्तिनः हत्यां कर्तुं तस्य विशेष शक्तिर्नास्ति, किन्तु विषं प्रयुज्य हस्तिनः नाशं करोति. विषेण हस्तिनं हन्ति इत्यर्थे हस्तिन् प्लस हन् प्लस अण् प्रत्ययः. हकारस्य घकारः, नकारस्य तकारः, उपधा दीर्घः, नित्वात् उपधा दीर्घः, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य. हस्तिघातः. हस्तिघातः इत्युक्ते हस्तिनं हन्ति इत्यर्थः. न तु केपासिटी विषये नास्ति, अत्र केवलं विषं प्रयुज्य हन्ति इत्यर्थः. देन् we will take up the next sutra also, but somehow I think we have exceeded the time. I will just read out. Panikha tadagau silpini hanaha iti anuvartate. Atra silpini ityarthe hanaha kaha prachayo bhavati. We are introducing a fresh pratyaya here. Panika tadagau iti shabdadvayamapi atra nipatitam. Because the shabdas having that vyakarana karya in itself, they are quoted here because then that means they are nipatas. Silpini visaye, when this is an art, when an art is meant there, silpa means art. When art is meant there, this panika and tadaka are the padas to be nipatitam. Handhatuho. We will later take up this sutra in detail. Now we will come to our end by chanting Chanti mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.